birthday. Message na one by one. Happy birthday, Sudo. Mahal na mahal kita. Ingat ka. I love you. Oh, next! Next! May kandila, may Happy birthday, Bacon. I love you. Next! Patrice. Happy birthday, Kate. Ay, December mag-upload Wish. na. Ako na. Happy birthday, Kate. Message. Ako na. Happy birthday, Adak. As it's now na. Love you, Adak. Ula-ula na ulo ko. Love you, Kate. Ilong. Musta na dyan? Love you, Miss Lee. Love you to Ball. Miss na kita. Happy birthday. What na tawagan? Happy birthday. Mani, sana tumangkad na ako yung wish ko, diba? Birthday. Sa dila. Wala. Ay, sabay tayo. Wala. I love you kahit haggard na ako. Mahal kita. Miss you so much. Happy birthday mo. Ako pa ulit. Happy birthday, Ada. Kasi noo ko. Lahat. I miss you. Love you. Bye. Sabay-sabay. Happy birthday, Bacon. Okay. Love you, Bacon. Miss you, ma. Ay ko. Kate, happy birthday. Nakatulog na ako. Kate, miss na kita. Kate, I love you. BF, happy birthday. Sabihin mo kayo Kate, happy birthday. Sige na. Walang kandila. Bakit? Sabihin mo happy birthday. Hello mo, Kate. I love you. Let miss you. Para may patay. Okay kami ni Ken. Mani, may bago na ako. Ako wala pa, ikaw lang. Taray. Ako! Wala lang. Love you. Ingat ka palagi. Ako Happy kami pa rin ni birthday. Ken. Love you. Happy birthday, Kate. Asin. Now na. Ingat ka palagi. You're the best BF in the world. I love you. I miss you. Ingat ka dyan. Sana happy ka lagi. God bless. As in, now na. Bye-bye. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Once again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Upload na kete. December. Upload. December. Hindi niya kita, pre. Lumo. Yay! Alat! Lahat! May ubo pa. Video nga dapat. Dapat daw nakapalibo tayo sa akin. Naging nasa gitna. Oh, preparation! Kami lang kakain. Ay, tagal yung paa! Ay, tagal yung paa! I'm sorry. Masyado lang kaming masaya. Alam mo na yun. Love you, Kate. Haggard na kami. BF. Haggardness. BF, di ako nakapag mamaya mga message ko. Gumaganon. Gumaganon. Ay, dito nga pala si Sheng, tsaka si Joy. Ay, nandito sila. Andito sila, nahulog sila dyan. Nahulog. Sorry. Babalik na Dyan na. Andito si Joy. Si Joy sa dyan. Andito. Sige, bala na sila. Para makapay. Huwag niyo dyan ilagay. Okay. Ada, kami lang kakain, friends. Kami lang kakain. Kami lang. Yeah. Di ba parang kumaya? May isaw ata kami. Di ba dadating yung isaw? Walang isaw. May isaw ba dyan? Wala. Wala ba? Bye, Kate. Kain na kami. Wala pa, hindi pa kaya luto. Video pa. Oy. Ada, super haggard. Happy birthday
Papers ka. Huwag mo na buhatin. Happy birthday. Bloopers. Yak! Happy birthday. Ito dapat binibidyo ako. Joke lamang. Tara na. Ito. May ginagawa ko silang kabalbalan, no? Tingnan Ano mo yung yan? pinagagawa nila. Basta na yun, oh. Ano? That's what you call Okay. We miss... Oh, sige. I get it. Huwag na kaya. Haggardness. Wait lang, ha. Dito ako. May electric fan. Yo po. Sember. Hello kayo. Kandila mo. Oo, tama. Yan. Exclamation point. Yes. Pre, yan na, pre. Ito muna, pre. Ano bang magandang kanta? Wait lang, mag-isip kayo ng magandang kanta. Pause mo muna. Ito, pre. We miss you. Dito, nag-iisip na. Para maiyak. Baby, I will wait for Taray. Tama sa Maiyak yun. Dapat masaya siya, dapat masaya siya. Ano ba kayo? Dapat na computer tayo magpatugtog. Sasabayan natin. Nice idea. Tama. Go! Harvey, go, Harvey. Ano, friends forever? Huwag yun. It's yung nakakaiyak sa barkada dapat. Only friend of mine. Ano ba yun yung pinatugtog lang? I had no one. Yung ano. Ang ingay niya naman eh. Ayos. Parang alam ko yung kanta na yun. Sabi friend of mine. Ano? That's... Oh, yun. Yung maganda yun. Ang luma na. Tsaka ay, sorry. Good. Huwag mong tagilirin, Max. Kasi hindi na rotate. Mani, gutom na po si Sember. Ano ba? Ano kanta? December. Ay, nakuhaan. Hindi. Ano? Tumatawa ka Gusto na ko lang. pa naiyak ko. Hindi, mainit talaga. Baka masipa mo, Simber. Wow, nakakaiyak. Hindi, yung happy birthday. Gross, video. Nice. Wow. Ano ba? Ano yan? Ay, kinakanta ni Ram lately. Yan yung gross video. Wag yan. Bakit? Parang may nakasira sa case. Lang baka kakagat. Ako disaster. Ano na lang, tabi na lang. Wag mag-alala. Para alam natin. Ano yun? Yun na lang, hiling. Harvey, hiling na lang. Hiling. Baka, tignan mo, baka over to, ala. Papatawan ni madami to. Madami to. Binubos mo na. Magpahirap. Ayun na! Ulitin mo, wait lang. Sasabihan namin, Harvey, pag pipindutin mo na. So, kuli ka dito. Wait lang, Harvey. Baka kulangin na shirt. Huwag kayong maingay kasi hindi madidinig yung... Pwede naman natin ito ipasok eh. Hindi kasi hindi madidinig pagka ano. Kami nagtutulong. Wow! Ilagay ko nga sinadya ko eh. Hindi pa. Ano na, game na? Game. Teka, sino magbibideo? Harvey! Harvey, tara! Ako na mag-video. Lagyan mo, Kid. Okay, port ah. Ligan sulat ko. Okay. Ganon. Harvey! Ganon ba? Video ulit. Ganon ba ang ano? Oo. Ano tinagyan kanila?